हेलो फ्रेंड्स मो रोहित आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल रोहित सॉल्यूशन रे। आजिर वीडियो रे आमे आलोचना करिबा रीतियुगर सर्वश्रेष्ठ कवि धनंजय भंजक विषय रे। चलते वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। वीडियोटी को देखिबा पूर्व आपण मानक गोटे छोटिया रिक्वेस्ट, आपण ए वीडियो को सर्वप्रथम देखुथिबारु ए चैनल को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करने। चलते वीडियो स्टार्ट करिबा। धनंजय भंज रीतियुगर सर्वश्रेष्ठ कवि उपेन्द्र भंज पितामह। धनंजय भंज थिले रीतियुगर सर्वश्रेष्ठ कवि एवं उपेन्द्र भंज पितामह। तांकु रीतियुगर आलोचना काल सर्वप्रथम कवि भाव में ग्रहण करा जाय थाए। से 1611 ख्रीष्टाब्द भूमिष्ठ होते माने जन्मग्रहण करते एवं 1636 ख्रीष्टाब्द 1701 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दीर्घ 65 वर्ष घुमसर राजसिंहासन अलंकृत करते। तांकर एकाधिक राणी और 12टी संतान थिले। तांको द्वितीय राणी मंडा देवी परम रूपवती एवं चतुरी थिले। राजा धनंजय तांकर इंगित माने तांकर इच्छा से द्वितीय राणी इच्छा परिचालित होते। धनंजय वृद्ध वयस बहु वर्ष धरी शासन कर मंडा देवी पुत्र नीलकंठ क्रमे वृद्ध हो पड़ुथिले मध्य राजा हो पारु नथिले एवं निजर पुत्र को राजा रूपे देखिबार लालसा चरितार्थ करने मंडा देवी धनंजय को खाद्य रे विष प्रयोग कर हत्या करथिले। समकालीन ओडिशा रे घुमसर राजवंश साहित्य संस्कृति क्षेत्र में नेतृत्व ग्रहण करथिला। घुमसर राजार दरबार थिला काव्य साहित्य चर्चा और अनुशीलनर एक प्रधान केन्द्र। घुमसर दरबार मंडन करथिबा पंडित मंडली केवल रसाल काव्य कविता रचना करुनथिले। सेमानंक पृष्ठपोषक घुमसर भंज वंशीय राजा माने मध्य रसिक और पंडित थिले एवं छंद अलंकार मंडित उच्चकोटीर काव्य मान मध्य रचना करथिले। एही राजा मानक मध्य अग्रणी थिले कि ना धनंजय भंज। से इच्छावती, अनंगरेखा, त्रिपुर मोहिनी, मदन मंजरी और श्रीराम विलास नामक 5 खंड उत्कृष्ट काव्य रचना करथिले। एथिमध्यर प्रथम 4 खंड होची काल्पनिक काव्य जोटा कि इच्छावती, अनंगरेखा, त्रिपुर मोहिनी एवं मदन मंजरी एवं शेष काव्यटी जो श्रीराम विलास रही सेटा रामायणर कथावस्तुर अवलंबन रचित एक पौराणिक काव्य। एसबु व्यतीत से अनेक चौतीसा रचना करथिले। से चौतीसा मध्य थिला केली कल्पद्रुम चौतीसा अन्यतम। तापर शालीहोत्र नामक अश्वशास्त्रर ओडिया पद्यानुवाद मध्य से करथिबा जणा जाय। देखो तांकर प्रथम काल्पनिक काव्य होची इच्छावती। यह काव्यटी 10टी छंदर समाहार अटे एवं यार प्रथम 5टी जो छंद रही ताहा कविंक निजस्व रचना एवं शेष 5टी जो छंद रही से यह 2टी संस्कृत रचना जेपरि जोटा कि पंचाशिका और बिल्हणों चौर पंचशिका श्लोक समूहर अनुवाद मात्र। यार संक्षिप्त विषय वस्तु होची इंद्रसभार शापग्रस्त गंधर्व कलाकांत और अप्सरी कलावती मध्य मर्त्य देख इंद्रसभार शापग्रस्त गंधर्व कलाकांत और अप्सरी कलावती मर्त्य मधुकर और इच्छावती नाम 2टी राजा परिवार जन्मग्रहण कर विद्या अध्ययन काल से प्रणय जात होइछि। भागा मध्य ना मधुकर एवं इच्छावती मध्य प्रणय जात होइछि एवं से पति पत्नी हेबा पई प्रतिज्ञा करिसंती। इच्छावती स्त्रीत्व प्राप्त हेबा परे विद्या अध्ययन निमंते चाटशाली को आउ आसी नाही। मधुकर बहु चेष्टा करी गुप्तरे ता सहित अंतपुर रे प्रेमालाप करिछि। शेषरे से धरा पड़ी किए ना मधुकर शेषरे धरा पड़ी और इच्छावतीर पितांक द्वारा मृत्युदंड रे दंडित होइछि। नारद सेठारे उपस्थित होई नायक नायिका पूर्वजन्म वृत्तांत को वर्णना करिसंती। फल मधुकर रक्षा पाइछि और इच्छावती सहित तार विवाह अनुष्ठित होइछि। काव्यटी शृंगार रसात्मक अटे एवं शृंगार रस परिवेशित श्लोकगुड़िकर मर्मानुवाद करिबारे कवि अपूर्व सफलता हासिल करिसेंती। 16श शताब्दीर शेष भाग कवि बनमाली दासଙ୍କ चाठ इच्छावतीर विषयवस्तु सहित आलोच्य काव्यर विषयवस्तु प्रायतः समान। देख
ଆମର 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗର କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚିତ ଜାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ ଏହାର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ ଏଇଟା କ'ଣଟା ନା ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟଟି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଅନଙ୍ଗରେଖା। ଏହି ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟଟି ଇଚ୍ଛାବତୀ ପରେ ରଚିତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହାର 1700 ଛାନ୍ଦଟିକୁ ଇଚ୍ଛାବତୀ ବାଣୀରେ ଆବୃତ୍ତି କରାଯିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। 25ଟି ଛାନ୍ଦରେ ଏହାର କଳେବର ପୃଷ୍ଠ। ଏହି ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟଟି 25ଟି ଛାନ୍ଦରେ ସମାହାର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜସଭାର ଅପ୍ସରା ମଦାଳସା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା ଅନଙ୍ଗରେଖା ଭାବରେ। ସମୟକ୍ରମେ ଅନଙ୍ଗରେଖା ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଅନଙ୍ଗରେଖାର ପିତା ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରେମିକାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ରହିଛି ସେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଗୁପ୍ତରେ ତା ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛି। ମାତ୍ର ଅନଙ୍ଗରେଖା କୁସୁମକେତୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବରଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାରିମେଘକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବତାସ ହେବା ଫଳରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ତ୍ୟାଗ କରି ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ କାଶୀନଗର ରାଜକୁମାର କୁସୁମକେତୁ ସହିତ ଅନଙ୍ଗରେଖାର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ମହାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କୁସୁମକେତୁକୁ ନେଇଯାଇଛି ସୁଦୂର ରତ୍ନକୂଟ ପର୍ବତକୁ। କେଉଁ ପର୍ବତକୁ ନେଇଯାଇଛି? ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ରତ୍ନକୂଟ ପର୍ବତକୁ ନେଇଯାଇଛି। କାହାକୁ? କୁସୁମକେତୁକୁ। କୁସୁମକେତୁ ନାରଦଙ୍କ ଦୟାରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ମାତ୍ର ଅନଙ୍ଗରେଖାର ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ନାରଦଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲାଭ କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପ୍ସରା ମେଳରେ ମଦାଳସା ରୂପୀ ଅନଙ୍ଗରେଖାକୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ କୁସୁମକେତୁ ବୀଣା ବାଦନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛି ଓ ଫଳସ୍ୱରୂପ ମଦାଳସାକୁ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦ ଶେଷରେ କବି ନୀଳାଚଳ ଅଧିପତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟଟି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରଧାନ। ଏଥିରେ ରସବ୍ୟଞ୍ଜକ ଲଳିତ ଓ କୋମଳ ପଦାବଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବି ଏହାକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ମିଳେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଏହା ରଚିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ଏବଂ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାବ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ ଅନୁସରଣରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିପାରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ କେଳିକଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଚଉତିଶାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାଙ୍କର କେଳିକଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଚଉତିଶାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଅଳଙ୍କାର ଛଟା ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଣ୍ଡିତ ଏହି ରଚନାଟି ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ଧନଞ୍ଜୟ ଚୌପଦୀଭୂଷଣ ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34ଟି ଗୀତ ରହିଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚୌପଦୀଭୂଷଣ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅନୁକରଣରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ।